Kung diri bitaw kagapuyo sa isla mga lodi, usahay bation pagkalaay oy kung dili ka hinuroy. Kay kini maging Abril mao ni ang sugod nga daghan na usab ang okasyon nga moabot. Hi! Shoutout ko sa mga followers. Hala, kung bati ta lodi. Naraw, gwapa kayo. Kay paghapon magid lodi, pista magid to sa hingutanan, particular sa Sitio Loyo. Sa tinuod bitaw lodi, wa adyo ko gadahom nga makapamista ko ngadto. Nya na timing man pod ni mga lodi nga bag-o ni gitahala ng atong buhok. Nya kay basta gikan tupi, maligom jud ka ana kay daghan mo kay balhibo ang imong lawas. Nya tungod kay gamay pa pod lagi ang dagat ani lagi mao gasamsaw sa ta diri sa kanal. Ay dagat bitaw lodi, transition sa ta. Mao diretso lang pud ta manghinaw-naw og tab-ang ani. Alangan man pod og parat na imong hinaw-naw unsaon na pod pagbuwa sa tong o ana. Nya samtang naligo ko diri mga lodi, abot sila si Pabin kay magpakuyog lagi sila dito sa hingutanan. Nya kinsarang pud lagi tabang ang balibad kay tagsarang pud kaayo ni sila mohangyo. Nya ikaduha mabusog pud kaoy kay daghan pud ni sila kaila ngadto. Nya kana mga lodi galabigar mi ana padung sa hingutanan. Maong ginamhindam na lang yun ko sa linatang baboy kay kini lagi pong tagsar takakaon og karne ba. Maunang sa una-una nakaingon ko mahintang nagluto sila ngadto kay para makabawi puta sa kainit sa panahon nga karon ato ang gilabang. Mao bitaw mga lodi pagkainita jud sa panahon ba. Nya dihang dapita mga lodi naabot na miani. Nya kung unsa kainit ang panahon inana pud ra ba kabugnaw ang iya pagbati. Nawagtang na sa tas passing ani naabot na sa tas gugma-gugma. Nya to asa ni shout out si Adelaida Villanueva ug si Inang Biti ato arba ni followers. Nya nag-abot mi diri sa hingutanan lodi si Ana Rose pa kayo. Usa po to siya ka content creator diri sa amo mga lodi. Mao ni ang page mga lodi. Follow sad mo ani kay nindot pud ni iyang mga video. Nya sa wala madugay mga lodi ni adto dayon ni sa balay nga amo kaabtan. Nya wala ko idea kung asa mi mga adto kay gasunod-sunod ra lagi ta. Nya wala lang pud damha mga lodi. Kining balay nga ilang giabtan, balay mo pud ni sa akong classmate pag high school. Maong primero pa lang kaon ako mga lodi. Wasngi-wasngi na ang linataan mga lodi Mao nakaingon ko mga lodi. Timing sada nga gigusla ko sa linataang baboy. Mao nakaingon ko katong labigar namo nga grabing inita, hala nabawi na mga lodi mao na teknik mga lodi nga ang kainit sa panahon at bangan ra na siya kainit sa linataan. Nya paghuman og kaon namo mga lodi tuara pastilaan na hinuon ani mga lodi dili jud ta kalikay ani ba sa tinuod bitaw mga lodi galikay nako aning limnuna kay mahal kaayo nya igo ra nato iihi sa tinuod bitaw mga lodi maglabad jud akong ulo ani kay hard kaayo. Hi! Shoutout ko sa mga followers. Ya shout out ko ato ni Dong Rodil mga lodi. Ya basi na kinahanglan og pambot diha mga lodi naay baligya diri ligon-ligon pa sad ni. Nya paghuman namo atong balaya mga lodi, gihapit lang pud namo ang balay sa akong amigo kaunan lang pud nato og gamay nga ri. Kay kini ako ang kauban wala na pud ni sila nangaon kay garabi na pud kuno nilang busuga. Salamat ni Brad Roldan og iyang asawa nga pagalabli ang sudan. May sa pagaluto ang manok na may mga bata nga nakailan ako diri mga lodi. Maong ako lang pud ni gibidyohan. Maong shout out lang pud ko ani nila. Reels na! No! Yeah, what? Kita reels na ni mga lodi bisang unsaon pa. Maong dili jud nakalikayan mga lodi sa kung asa ta mga adto. Nga naa jud tay mga kaila nga makitaan. Nya shout out ko ani ni Bro Edward Daan. Ug syempre ni Bro Kumpil. Maong gapasalamat lang pud ta mga lodi nga nakainom ta diri gamay. Nya kauban pud nako diri akong igagaw nga si Part Jason. Nya tungab lang tagpila kaladok diri mga lodi. Nya unsay dugayan uli dayon. Pasalamat ko sa mga nakaila nako didto mga lodi Wala na lagi pud ko naka-video kay mauwaw lagi pud ko. Mao bitaw mga lodi nga gahudi jud ko aning higayuna. Tungod kay mauwaw palagi talodi nga makitaan.